हुन्छ हामी वचनमा जानेछौँ Okay, let's go to sermon. परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको छ आजको दिनको लागि Thank you to the Lord for today's day. प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ मन्दिरमा एक दिन मन्दिरमा बसेर उहाँले परमेश्वरको राज्यको बारेमा शिक्षा दिइरहनु भएको हुन्छ Jesus Christ was sitting in the temple and he was teaching about God's kingdom. तपाईहरूले निकाल्नु सक्नुहुनेछ सुसमाचार यूहन्ना 8लाई निकालिराख्नुहुनेछ John 8, जब उहाँले सुसमाचार सुनाइरहनु भएको थियो शिक्षा दिइरहनु भएको थियो when he was sharing gospel, अनि त्यहाँ चाहिँ शास्त्री र फर्सीहरूले एउटा व्यभिचारमा पक्रेको स्त्रीलाई यीशु कहाँ ल्याउँछ and then the teacher of laws and Pharisees brought a woman that she was caught in act of adultery, त्यहाँ धेरै मानिस पनि आउँछन् and people gathered around as well. त्यो स्त्रीलाई त्यो मानिसहरूको माझमा उभ्याउँछ And they stand that woman in between of those people. अनि यीशुलाई प्रश्न गर्छ मोसाको व्यवस्थामा यस्तो लेखिएको छ कि व्यभिचारी स्त्रीहरूलाई चाहिँ ढुङ्गाले हान्नु तपाईँ के भन्नुहुन्छ And the law of Moses commanded us to stone such women. Now what do you say? They questioned to Jesus Christ. त्यतिखेर यीशुले केही जवाब दिनुहुन्न And then Jesus did not answer them in anything. तर ती शास्त्रीहरूले यीशुलाई सोधेकै गर्छ But they kept questioning Jesus Christ about it. अनि एकछिन यीशु निहुरिनुहुन्छ And Jesus bent. अनि आफ्नो औँलाले चाहिँ कोर्नुहुन्छ अथवा लेख्नुहुन्छ He wrote on the ground. अनि ती मानिसहरूलाई त्यो शास्त्रीहरूलाई चाहिँ यीशुले जवाब दिनुहुन्छ कि तिमीहरू मध्ये कोही पाप रहित छ अथवा कोही शुद्ध छ त्यसैले पहिला ढुङ्गाले हिर्काओस् And then he answered them, saying, if any one of you is without sin, let him be the first one to throw a stone at her. हामी यो यूहन्ना 8को 10लाई हामी हेर्नेछौँ अलिक तलबाट Look, John chapter 8:10. आउनुहोस् म पढ्नेछु I'll read it. यीशुले त्यस स्त्रीलाई हेरेर भन्नुभयो ए नारी तिनीहरू कहाँ गए के कसैले तिमीहरूलाई दण्ड दिएन Jesus straightened up and asked her, woman, where are they? Has no one condemned you? 11लाई पनि पढ्नेछौँ त्यसले भनी प्रभु कसैले दिएन यीशुले भन्नुभयो म पनि तिमीलाई दण्ड दिदिनँ जाऊ फेरि पाप नगर And chapter 11 says, no one, sir, she said. Then neither do I condemn you, Jesus declared. Go now and live your life of sin. अब मण्डली पढेर तपाईहरुलाई म एउटा प्रश्न गर्छु Now I'd like to ask you all the question. किन ती मानिसहरूले ढुङ्गाले हिर्काएन Why didn't they throw a stone at her? असल एन्सर दिनुभयो सही एन्सर That's a very good answer, and it's the right one. रोमी 3को 23ले भन्दछ The book of Romans 3:23 says, है सबै मानिसहरूले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म हुनबाट चुकेका छन् for all have sinned and fall short of the glory of God. है हामी चाहिँ सुरुमै आदम र हावाको कारणले गर्दाखेरि हामी पापी भएका हौं We're sinners just because in the beginning Adam and Eve committed sin. अनि हामी मानिसहरू पापी स्वभावमै जन्मेका छौं That's why we were born sinful in nature. त्यसै कारणले त भन्दछ नि हैन ती मानिसहरूलाई चाहिँ थाहा हुन्छ कि हामी शुद्ध छैन हामी पापी छैन भनेर चाहिँ ढुङ्गाले हान्दैन That's why people said, the reason behind they didn't throw stone at her is because we were born as a sinner, so we are sinful in nature. अघि नै यो एन्सर पाइसकेको बहिनीले दिइसक्नु भएको छ The sister already
Pastor Kumari, sister already gave answer. यीशुले पनि त्यस स्त्रीलाई ढुङ्गाले हानेनन् And Jesus also did not throw stone at her. किनभने उहाँले पनि भन्नु म तिमीलाई पनि दण्ड दिदिनँ And then he declared to her, I am also not going to condemn you or punish you. अनि यो 11ले यसरी भन्छ जाऊ फेरि पाप नगर And the verse 11 said, do not live your life in sin or live your life of sin. यौना 1:12ले हामी यसलाई पढौँ Let's see what John chapter 1 verse 12 says. तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँमाथि विश्वास गरे उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो. And it says that, yet to all who received him, to those who believed in his name, he gave right to become children of God. अब हामी पापी छैनौँ. Now we're not sinner. हामी चाहिँ परमेश्वरको सन्तान कहलाएका छौँ. We are called Jesus children of God. हामी चाहिँ We are. उहाँमाथि हामी विश्वास गर्ने हामी छोराछोरी हौँ. We believe in him. अब हामी आफैलाई जाँचौँ. तपाईँ र मैले उद्धार पाएको छ भने हैन हामीले कस्तो खालको जीवन बिताउनु पर्छ. Now we have to test on ourselves, and then if we receive salvation, then what kind of life do we have to live? प्रभु पाएर पनि बाइबलको ज्ञान भएर पनि Even though we receive or we accept Jesus Christ and have plenty of knowledge about the Bible, तर हामी चाहिँ उद्धार पाएका हौँ. but we are the people who receive salvation. दोस्रो कोरिन्थी 5:17ले भन्दछ पुराना कुरा बितिसके हेरे ती नयाँ भइसके तपाईँ र म चाहिँ पुराना कुराहरूलाई ख्याल गर्ने हैन तर अहिलेको कुरालाई वर्तमानको कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ. हाम्रो जीवन चाहिँ नयाँ भएको छ. 2 Corinthians chapter 5:17 says, if anyone is in a Christ, he is a new creation and the old one has gone. एसाया 43 को 18 लाई तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ. त्यहाँ यसरी लेखेको छ पुराना कुराहरूलाई भुल तर नयाँ कुराहरूलाई चाहिँ विचार गर भनेर भन्नुभएको छ. Isaiah 43:18 says, forget the former things, do not dwell on past. हामी चाहिँ पुराना कुराहरूलाई भुल्दिनु पर्छ. We need to forget the old or our past. हाम्रो जीवन जस्तो सुकै होस्. Doesn't matter how our life is. सायद त्यो बेबिचारी स्त्री जस्तै थियो होला हाम्रो जीवन. It could be possible that we live our life as that woman who was caught in adultery. चाहे हामीले मान्छे नै मारौँ न हैन. Possible we might murder people. तर हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले नयाँ जीवन दिनुभएको छ. But God gave us new life. पहिलो कोरिन्थी 3 को 16 ले भन्दछ तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको मन्दिरहरू हौँ. 1 Corinthians 3 chapter 3 verse 16 says, we are God's temple. परमेश्वरको मन्दिर कस्तो हुनुपर्छ? What does it have to look like, God's temple? यदि हामी परमेश्वरको मन्दिर हौँ भने If we're God's temple, त्यो मन्दिरलाई शुद्ध राख्नुपर्छ. we need to keep God's temple holy. कति मानिसलाई ज्ञानको कमीले गर्दा के खाने के नखाने थाहा हुँदैन. Some people, maybe because of the lack of knowledge, we don't know what to consume or not. तर परमेश्वरको मन्दिरलाई चाहिँ हामी शुद्ध राख्नु पर्दछ. परमेश्वरको स्थानलाई चाहिँ we need to keep God's place holy. हामी अशुद्ध थियौँ भए पनि even if we are unholy in the past, तर परमेश्वरले हामीलाई शुद्ध पार्नु भएको छ. the God clean us or make us holy. हामी संसारमा छौँ. We're in the world. हामी समाजमा छौँ. We live in the society.
कुरालाई कसरी चाहिँ समाधान गर्ने त? How do we solve the problems? म एउटा उदाहरण भन्छु। I'd like to give you an illustration. त्यो उदाहरण सत्य नै घटना हो। It is the truth. It's not just an example. अरोरामा भक्त चौहानको फ्यामिली हुनुहुन्छ। There's a family in Aurora. His name is Bhakta Chuan. उनीहरू चाहिँ एकदमै राम्रो फ्यामिली हुनुहुन्छ। They are really good family. अनि उहाँ र हाम्रो चाहिँ नजिकताको छ सम्बन्ध And जस्तै। we're pretty close to them. अनि उहाँहरूले एक दिन हामीलाई आदर गरेर उहाँहरूले हामीलाई निम्तो दिनुभयो, त्यही पनि पूजामा। And then they invited us one day in their puja ceremony. अब पास्टरको परिवार We're pastor's family. अनि हामी त्यहाँ जाने कि नजाने त पूजामा। And we thought about it to go or not. अनि हामीले विचार गर्यौँ, And we thought about it. उहाँहरूलाई हुन्छ भन्यौँ। And then we said, okay. तर हामी त्यहाँ गयौँ। And we went there. अनि हामी त्यहाँ गएपछि त्यस फ्यामिलीहरू हामीलाई देखेर खुसी भयो। And when they saw us, they were really happy. अनि एकछिन केही बसेपछि उहाँहरूले हामीलाई पञ्चमरी र प्रसाद ल्याएर दिनुभयो। And then when we sat for a little while, and they brought us a holy drink. It's called Panchamrit, holy drink. हामी त्यहाँ जाँदाखेरि हामीले कुनै प्रसादहरू बोकेर गएनौँ, तर हामीले घरको एउटा डेकोरेसन सजाउने कुराहरूलाई लिएर गएका थियौँ। त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ हामीले प्रसादहरू फलफुल फ्रुटहरू लगेनौँ, तर घरको डेकोरेसन गर्ने सामान लगेका थियौँ। So when we went there, we did not take veggies, fruits, or vegetables, but we took something as to decorate the house. अनि त्यो पञ्चमरी हामीलाई दियो एउटा नानीले। And a little boy gave us a holy drink. अनि प्रसाद पनि ल्याएर दियो। And also gave, I don't know what prasad. Prasad is technically the fruits or something else, sweets that they can give it to their God. That's called prasad. तर हामीले उहाँहरूलाई भन्यौँ, माफ गर्नुहोस्, हामी पञ्चमरी र प्रसाद खाँदैनौँ। And we politely told them, sorry, we can't take this holy drink and the prasad. उहाँहरूले पनि बुझ्नुभयो। And they did understand us. अनि हामीले पानी माग्यौँ, पानी खान्छौँ भन्यौँ। And we asked them if we can get bottled water. तर उहाँहरूले हामीलाई एउटा बोतल पानी दियो हामी दुईजनालाई। And then they gave us bottled water. अनि त्यो पानी हामीले घरमा ल्यायौँ। And we brought that bottled water at the अनि house as well. यसरी त्यो कुरालाई हामीले समाधान गर्यौँ। That's how we solve our problem. हामीलाई कोही कोही कुरामा यसरी हामीलाई के अरे आउँछ हामीलाई संसारी कुराहरूमा हैन, जस्तै Sometimes we do get, we are tempted. जस्तै म एउटा उदाहरण भन्छु, हाम्रो चर्च चाहिँ 1 बजे लाग्छ अथवा 1:12 बजे लाग्छ हैन, जस्तै 1 बजे लाग्छ उदाहरणको लागि। I would like to give another example, just an example. For example, our church started 1. तपाईलाई कसैले बर्थडे पार्टीमा बोलाउँछ या कुनै पार्टीमा बोलाउँछ, If somebody invites you for birthday party, ठिक्कै चर्चको टाइममा है 1 बजे आउनुहोस् भनेर बोलाउँछ, चर्च पनि 1 बजे लाग्छ। and the time is at 1. They invite you at 1 for birthday party, and our church service also start at 1 as well. अब त्यो टाइममा तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ त? And we think about it now, what are we going to do? तपाईले पहिला प्राथमिकता चाहिँ चर्चलाई दिनुहोस् त्यो टाइमलाई। And I would say that give your first priority to church instead of birthday party. अनि चर्च सकेर तपाईँ जानुहोस् तपाईलाई आदर गरेर बोलाएको ठाउँमा, निम्तो दिएको ठाउँमा। Then you can attend to that party after church because they respect you. अनि हाम्रो त्यो कुरा समाधान भयो है। That's how we would be able to solve our problem. आउनुहोस् हामी अर्को अध्यायलाई पनि हामी हेर्नेछौँ, अर्को वचनलाई पनि हामी हेर्नेछौँ। Let's see another book now. अर्को खण्डलाई तपाईहरुले मत्तीको Another पुस्तकमा chapter. निकाल्नुहोस्। You can open the book of Matthew. मत्ती 22 को 15 लाई हामी हेर्नेछौँ। Matthew chapter 22 verse 15. म पढिहाल्नेछु। तब फरिसीहरू गएर उहाँका कुरामा उहाँलाई कसरी फसाउँ भनी महत्त्व गरे।
The chapter 15 says, Then the Pharisees went out and laid plans on trap him in his words. यहाँ चाहिँ कैसरलाई कर बुझाउने प्रश्न हो यो चाहिँ। This is the question for Caesar about paying tax. यहुदी अगुवाहरूले उहाँलाई बातमा फसाउँ भनेर फर्सी र यहुदीहरू मध्येका कोही व्यक्तिहरूलाई उहाँ कहाँ पठाए। The Jewish leaders sent their disciples and Herodians to lay trap on him. तिनीहरू आएर उहाँलाई भने, गुरुज्यू, हामी जान्दछौँ तपाईँ साँचो हुनुहुन्छ। But they said, We know you are a man of integrity. कसैको वास्ता गर्नुहुन्न, तर परमेश्वर न्यायसङ्गत छ कि छैन। They asked Jesus Christ, Is it lawful to pay taxes to Caesar or not? हामी तिरौँ कि नतिरौँ। Should we pay or not? यहाँ कैसरलाई चाहिँ नि के अरे यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ नि फसाउने कुरा गरिरहेको छ ती मानिसहरूले, फर्सीहरूले। Those Pharisees and the Jewish leader tried to trap Jesus Christ and accuse him. यीशुले तिनीहरूको कपटीपना थाहा पाएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो। Jesus knew their evil intent and he answered, तिमीहरू किन मलाई परीक्षा गर्दछौ? Why are you tempting me? एउटा दिनार ल्याएर देऊ। And he said, Give us 1 denarius. तिनीहरूले एउटा दिनार ल्याएर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, यो तस्बिर र छाप कसको हो? तिनीहरूले एउटा सिक्का ल्याएर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, यो तस्बिर र छाप कसको हो? They brought him a denarius and asked him, Whose portrait and inscription is it? उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, He said to them, तिनीहरू उहाँलाई भन्नुभयो, यो कैसरको हो। This is Caesar's. यसैले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, कैसरको चीजहरू कैसरलाई देऊ। And Jesus said to them, Give what's Caesar's, परमेश्वरको चीजहरू परमेश्वरलाई देऊ। give what's God's. परमेश्वर यीशु ख्रीष्टको प्रश्न सुनेर नि यीशु ख्रीष्टको उत्तर सुनेर चाहिँ ती फर्सी र यहुदीहरू अनि ती मानिसहरू छक्क परे, अचम्म परे। कस्तो कस्तो प्रश्न गर्दाखेरि पनि, गाह्रो प्रश्न गर्दा पनि कसरी सजिलो जवाब दिएको भनेर ती मानिसहरू चाहिँ अचम्म माने। Those people, the Jewish leaders and Pharisees, were amazed with Jesus answered. तिनीहरूको अविश्वास देखेर अचम्म माने। तपाईहरुले मर्कुस 6को 6लाई तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। म पढ्ने छु न, लामो टाइम जान्छ। त्यहाँ मज्जाले लेखिएको छ यीशु ख्रीष्टलाई अविश्वास गरेको कारणहरू। You can take a look the book of Mark 6:6, and it says that Jesus was amazed with their lack of their faith. तिनीहरूको अविश्वास देखेर अचम्म माने। यीशुले आफ्नो कुरामा फसाउन कोसिस गर्नका निम्ति पठाए। यीशुलाई आफ्नो कुरामा फसाउन कोसिस गर्नका निम्ति पठाए जासुसहरू। They sent the spies to accuse and then trap Jesus in his own words. अब म तपाईहरुले लुकालाई खोल्नुहोस्, लुका 20को 20लाई खोल्नुहोस्, कसरी जासुसहरू पठाएका। Now we can open the book of Luke 20:20. तिनीहरू मौका हेर्न लागे र धर्मी भई टोपल्ने जासुसहरूलाई तिनीहरूले उहाँलाई पठाए। यीशुले भन्नुभएको कुरामा उहाँ
लाई फसाएर अधिकारीहरू र हाकिमका हातमा उहाँलाई सुम्पिदिन दिने दाउमा तिनीहरू थिए। The Luke 20:20 says that keeping a close watch on him, they sent spies who pretended to be honest. They hoped to catch Jesus in something he said, so that they might hand him over to the power and authority of the governor. यीशुलाई रोमी सम्राट कैसरको विरोधमा केही बोल्न लगाउँ भनी इच्छा गरे। यीशुलाई रोमी साम्राज्यको विरोधमा केही बोल्न विरोध गर्नलाई के मानिसहरूले चाहिँ बातमा फसाइरहेको छ। They tried to lay on Jesus, so if he speak any against of Roman Empire or Roman authority. अर्थात् रोमी बडा हाकिम र पिलातुसको हातमा यीशुलाई सुम्पिदिनलाई। So they can arrest him and take him to Pilatus. How do you say Pilatus? त्यतिखेर यीशुको पालामा इजरायल देश चाहिँ रोमी साम्राज्यको अधिकारमा रहेको थियो। At the time, at Jesus' time, Israelites were under Roman Empire. रोमी शासक गर्ने अथियाल रोमी बडा हाकिम थिए। The authority, the government was Athiel of Roman Emperor. यीशुले रोमी साम्राज्यको विरोधमा क्रान्ति उठाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने दोष ती यहुदी अगुवाहरूले यीशुमाथि लाउने विचार गरे। The Jewish leaders were trying to accuse Jesus Christ about Jesus trying to terrorizing Roman Empire. तिनीहरूले यस्तो दोष उहाँमाथि लगाउन सके भने रोमी बडा हाकिमले यीशुलाई पक्राइदिने थिए। If they were able to accuse Jesus Christ, so they can arrest Jesus Christ about going against Roman Empire. सायद उहाँलाई मार्न लगाउने थिए। It could be possible they wanted to kill him. त्यही उपायबाट यहुदी अगुवाहरूले यीशुलाई नष्ट पार्ने इच्छा गरे। And they tried to destroy Jesus Christ as well. यसकारण ती फरिसीहरूले र हेरोदीहरूले यीशुसँग कुसामत गरेर उहाँसँग सोधे। And they whispered together. They whispered each other and then asked Jesus, कैसरलाई कर तिर्नु न्यायसङ्गत छ कि छैन? is it lawful to pay taxes to Caesar or not? यदि यीशुले छ भने छ न्यायसङ्गत छैन भनी जवाब दिनुभयो भने तिनीहरूले हाकिम पिलातुसको सामुन्ने यीशुलाई रोमी कानुन पालन गर्नुहुन्न भन्ने दोष लाउने थिए। If he would answer yes, then they would arrest Jesus Christ against going against Roman Empire. तर यदि यीशुले कैसरलाई कर तिर्नु ठीक हो भने भन्नुभयो भने जनता अर्थात् साधारण यहुदीहरू यीशुसँग रिसाउने थिए। Sorry, it was no at first. And then, but if Jesus would say yes, then public would get upset as with Jesus. बुझ्दै हुनुहुन्छ मण्डली परिवार? Do you understand? I'm sorry, she was saying first answer was no. If Jesus would say no to that question, if it's lawful to pay tax to Caesar, if Jesus would answer no, then they would arrest him and say that Jesus is against Roman Empire. But if he would say yes, either way, public would get upset with Jesus Christ. प्रिय मण्डली परिवार, My beloved family, church families, हामी यदि जुन देशमा बस्छौँ नि त्यही देशको हामी नियम कानुनलाई पालन गर्नु पर्दछ। doesn't matter wherever we live, what country we live, we have to follow the country's rule and regulation or laws. एक समयमा हामी भुटानको सिटिजन थियौँ।
At one time, we used to be Bhutan's citizenship. भुटान सरकारले हामीलाई अति नै राम्रो गरेको थियो, The government of Bhutan really treat us good, तर केही हामीले उहाँहरूको रुल अलिकति हैन हामीले नमानेको कारणले गर्दाखेरि हामी एउटा शरणार्थीको रूपमा चाहिँ हामी नेपाल देशमा लखटियौँ। it's because sadly, unfortunately, we did not follow the Bhutan's laws, and then we were sent to Nepal as a refugee, or we became Bhutanese refugee in Nepal, त्यतिखेर हामी नेपालमा आएर हामी पनि 17-18 वर्षसम्म बस्यौँ। and we lived there for a while, 16, 17, 18. त्यहाँ पनि हामीले नेपालको कानुनहरू मान्नु पर्यो, मानेको थियौँ। And then we had to follow Nepal's laws when we lived in Nepal as well, and we followed as too. नेपालको कानुनमा गाईलाई पूजा गर्छ। One of the laws in Nepal is they worship cow. गाईलाई मार्दैन। They don't kill cow, हामीले पनि त्यस्तै पालन गर्दै आएको थियौँ। and we had to follow that law. त्यो भन्दा पनि अरू धेरै धेरै जस्तो उहाँहरूले नेपाल सरकारको कानुन थियो त्यस्तै हामीले पालन गरेका थियौँ। There are so many laws written in Nepal, and we had to follow those laws. अनि 17-18 वर्ष पछाडि हामी अमेरिका आयौँ, And then we came in United States विकासशील देशमा। after 16, 17 years later in this developed country. यहाँ पनि यो कन्ट्रीमा पनि हामीले यहाँको रुलमा हामीले मान्नु पर्दछ। And we still have to, since we live here, we have to follow the laws of this country. हाम्रो योग्यता छ भने यहीँकै मानिसको जस्तै, अनि हाम्रो सिटिजन छ भने यहीँकै मानिसको जस्तै हामीले सबै थोक हामीले गर्नु सक्छौँ। हामी हाम्रो त्यतिसम्म हामीलाई पावर दिएको छ यस कन्ट्रीले। If we follow the rules, and then we are able to, and then if we receive citizenship, we can do as much as the people who were citizen of the United States can do. यी जन्मेको नानीहरूले प्रेसिडेन्टमा लड्नु पाउँछ। The children who were born here can be president as too. तर यो रुललाई मानेन भने, अमेरिकाको रुललाई मानेन भने नि प्रिय मण्डली, But if we don't follow the rules of this United States law, तपाईँ र मलाई यो देशबाट निकाल्नु पनि सक्छ। tomorrow you and I can be deported. It's possible. यदि निकालेन भने पनि Even if they don't deport us, एउटा रुललाई तपाईँले नमान्नुहोस् त तपाईँलाई होमलेस बनाइदिन्छ। if you don't follow one rule, you can end up homeless. हेर्नुहोस्, आज यो संसारको रुलले त यस्तो गर्छ, देश निकाल्छ भने परमेश्वरको राज्यमा हामी कस्तो छौँ? Even the world's law and rule regulation is very strict like this, and then people has to follow. Then imagine we are God's people, and then it's very hard to follow God's kingdom. Sorry. संसारको रुलमा पनि अब यस्तो देशबाट निकाल्दिन्छ, रुललाई फलो गरेन भने हैन, अनि परमेश्वरको राज्यमा पस्नु कति कठिनाइ छ। If the laws of the world is really strict like that, then imagine it is very hard to enter in God's kingdom. यहाँ रोमी सरकारले पनि ती मानिसहरूलाई इत्यादिको सुविधा दिएको थियो, इत्यादि फाइदाहरू दिएको थियो। Roman government also provides so many benefits to his public. त्यो मानिसहरूलाई बाटो दिएको थियो, They provided road, बिजुली दिएको थियो, lights, धेरै कुराको सुविधाहरू दिएको थियो। so many benefits they provided. तर ती मानिसहरूले सायद भन्ने चाहिँ सायद रोमी साम्राज्यको रुललाई फलो गरेको थिएन होला। It is possible the public or those people didn't follow or go against the law.
हामी जुन देशमा बस्छौँ wherever we live, त्यो देशको रुललाई हामी फलो गर्नु पर्दछ। we have to follow the rules and regulation of that country. हामीलाई परीक्षा आउँछ We get temptation sometimes. तर हामीले त्यस परीक्षालाई कसरी समाधान गर्ने? How are we going to solve that problem or I mean- temptation? त्यो दिनको लागि हामी तयारी हुनु पर्दछ। Have to be ready for that day. पहिलो कोरिन्थी 3:16 ले अघि मैले भनिसके तपाईहरुलाई। I already told you 1 Corinthians हामी chapter चाहिँ परमेश्वरका मन्दिरहरु हौं। chapter 3 verse 16 says we're God's temple. दोस्रो कोरिन्थी 6:17 लाई हेरौँ न हामी। Let's open 2 Corinthians chapter 6 verse 17. हामी अलिक तलदेखि पढ्ने छौं। तिमीहरुबाट तिनीहरु अलग हौ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, अशुद्ध कुरा केही नछौ र म तिमीहरुलाई ग्रहण गर्छु। 2 Corinthians chapter 6 verse 17 says, therefore come out from them and be separated, अब हामी says the Lord, touch no unclean thing, and I will receive you. अब हामी तयार हुनुको लागि चाहिँ के गर्नु पर्दछ त? So now to be ready, what do we have to do? दोस्रो कोरिन्थी 6:17 ले भन्दछ। The book of 2 Corinthians chapter 6 verse 17 says, अशुद्ध कुराबाट अलग रह, stay away from unclean things. अशुद्ध कुराबाट अलग बस, Stay away from unclean, अनि म तिमीहरुलाई ग्रहण गर्दछु। and I'll receive you. है, हामी त्यो दिनका लागि चाहिँ हामी अशुद्ध कुरादेखि तयार अलग बस्नु पर्दछ, अनि त्यो दिनमा चाहिँ परमेश्वरको साथमा हामी जाने सक्ने छौं। And then we need to stay away from unclean, unholy thing. Then only we will be able to go with God. के हामी तयारी छौं मण्डली परिवार? Now my question to you all is, are we ready for that day? हामी त्यो दिनको लागि हामी चाहिँ परमेश्वरका मन्दिरहरु हौं, We are God's temple, अनि तपाई र म चाहिँ परमेश्वर वास गर्नुहुन्छ। and God stay in us, within us. हामीले पुरानो कुराहरुलाई भुल्दिनु पर्छ। We need to forget old thing or former thing or the past. अनि नयाँ कुराहरुलाई चाहिँ परमेश्वरमा भएर हाम्रो जीवन समर्पित गर्नु पर्दछ। We need to commit our life to God. जस्तै त्यो व्यभिचारी स्त्रीले Like the woman that was caught in adultery, उ फेरि गयो, फर्केर गएन पापमा। she did not return to commit the sin again. हामी बाइबलमा पाउँदैनौँ उ फेरि फर्केर पाप गरेको छ भनेर। We don't find in the Bible about her committing sin again. अनि त्यो दिनदेखि उले उद्धार पाएको छ। And from that day, she received salvation. त्यो दिनदेखि उले नयाँ जीवन पाएको छ। From that day, she received new life. अनि तपाईँ र म पनि नयाँ जीवन पाउनेहरू हौं। You and I are also receive salvation. तपाईँ र मैले उद्धार पाएको छौं। We receive salvation. यूहन्ना 1:12 ले भने चाहिँ According to John तपाईँ chapter र 1:12 says, तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको राजकुमार राजकुमारीहरू सन्तान हौं। you and I are God's children and his prince and princess.